रिप्रेझेंटेशन एकटो कसो दिवं शकता? स्टेट कमिटी असता, आमची स्टेट कमिटी मेळटाले का? सिंगल पर्सन रिप्रेझेंटेशन हय, भुरग्याचे स्कुलात पॉलिटिक्स चलता ते जावंक जायना म्हणून आमी आयला रिक्वेस्ट करपाक दे शुड नॉट बी स्कूल्स डेमोक्रेसी सर आणि बरोबर जे करता गेटीच्या बाहेर कशा बच्चे ना NSUN गोय शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या संविधान हत्याच्या परिपत्रकाचो खर निषेध केलो. शाळा तटस्थ शिक्षणीक सुवात आसपाक जाय. राजकीय नदरेन संवेदनशील चर्चेन विद्यार्थ्यांक आस्पावन घेवपाक पक्षपाती कथना मुखार हाडपाचो धोको आसा. हे परिपत्रक फकत भाजपाचो राजकीय अजेंडा फुडें व्हरपा खातीर आसा. हे भुरगे आसात, कार्यकर्ते न्हय. NSUN सरकाराक उजरावन काडले. आमी शांत रावचे ना. हे परिपत्रक रद्द जाय मेरेन आमी हे विशीं फाटपुरवण करतले. आयज आमी शिक्षण खात्या कडेन भेट घेतली आणि संबंधिताचो सल्लो घेनासतना अधिसुचोवणी जारी केल्ल्याचे तांणी कबुली केली. जपसालदार व्यक्तीचेर खर कारवाय करपाक जाय. आमी हो प्रश्न फुडें व्हरतले आणि गरज पडल्यार निदर्शनाय करतले. स्कूल लेवलार ते पॉलिटिक्स करूंक सोदता आणि आपलो अजेंडा तो प्रोपेगेट करूंक सोदता भुरग्या तर्फेन. आमी निषेध करता, आमी स्ट्रॉंगली कंडेम दीस. आनी ते मनयता कितें संविधान हत्या दिवस. कसली हत्या? दीस आर द पीपल हू हॅव मर्डर्ड द डेमोक्रेसी. जेन्ना आमचे 10 आमदार गेले काँग्रेसचे तेन्ना हत्या कोणाची जाली? तेन्ना 8 केले. दीस पीपल हॅव मर्डर्ड द डेमोक्रेसी. आनी आमी कितें म्हणटा? तुमकां करूंक जाय न्हू, तुमकां रायट आहा. खंयचोय विरोध करपाक तुमकां रायट आहा, खंयचो विश्वास बद्दल तुमी उलोवपाक रायट आहा. तुमी ऑफिसान आनी तुमच्या घरा करात, स्कुलान करूं नाका. थंय पॉलिटिकल अजेंडा, थंय बायस अजेंडा हाडूंक शकना गव्हर्मेंट. इतले वर्सां जाली, आतां गव्हर्मेंटाक याद आयली इमर्जन्सी बद्दल. जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा गांधी का नाम रहेगा. We want to make it very clear, सगळ्यांक क्लियर करपाक सोदता की how much ever the BJP tries to finish or tries to spoil the name of our only woman prime minister Indira Gandhi, you will never be able to do that, because the aura that Indira Gandhi had, these people who are sitting in the power, they don't have. That how can the government use state machinery to interfere and to launch a political event? This is a political agenda of BJP. But one thing I was happy that they want to make the students aware about history. So if you want to make students aware about history, get them to know everything, no? Make the students write a letter on how Mahatma Gandhi was killed, why he was killed, and by whom he was killed. As हो सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनाचे उलयता, I feel like laughing. हो सरकार, हीच सरकार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक they were trying their best. ओके, आणि इफ तरी तांकां कॉन्स्टिट्यूशनाचेर संविधानाचेर इतलें पडून गेलां, भुरग्यांक तरी तांकां नॉलेज दिवपाक जाय अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. दिया, नो इश्यूज, बट ऑन वॉट? बाबासाहेब आंबेडकराचेर दिया, हाव ही प्लेड इज इम्पॉर्टंट रोल इन फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, तांचे रायट्स. Our only demand was to meet the Director of Education because of the circular that has come out, and we find that it is a very inappropriate political engagement that the school children who are not legal voters are being fed the party agenda. See, आमकां डायरेक्टिव्ज आयिल्ली सेंट्रल मिनिस्ट्रीची ती आमी आमच्या स्कुला पर्यंत पावयल्या, आनी तातूंत ऑब्जेक्शनेबल अशें कितें आसा अशें म्हाका दिसना. आमी कितें म्हणलां तातूंत आवटरीच इन स्कूल्स, प्रत्येक भुरग्याक संविधाना बद्दल म्हायती दिवपाक जाय, तांच्या भुरग्याचे रायट्स कितें आसा ते जागृताय करपाकूच जाय.
दुसरी गजाल एसे आसतले ते एसे माय गव्हर्मेंट पोर्टलाचेर आसतले थंय पार्टिसिपेट करून थंय तांणी जाय जाल्यार ते प्रायजाय बी आसतली आनी हे जे प्रोग्राम आसा तो एका दिसाचो ना तो वर्सभर प्रोग्राम चलतलो ते फक्त कॉन्स्टिट्युशनाची माहिती दिवपाची कॉन्स्टिट्युशना बद्दल जाणून घेवपाचें जे प्रत्येक भुरग्यान प्रत्येक सिटीजनान करपाकूच जाय. आता ऐकात मुख्यमंत्र्याक परिपत्रकाविषयी विचारतकच ताणें कितें सांगलें ते. संविधानाचं तुमी स्कुलाक अवेअरनेस खातीर हें केलें न्ही तें कशें आसतलें म्हणजे संविधानाचेर अवेअरनेस आसतलो एक वर्स तुमी कितें संविधानाचेर पूर्ण अवेअरनेस आसतलो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख.